Guys, good morning guys. Luluto natin tempura guys, oh. Yan yun guys, yung tempura, oh. Sarap niyan guys. Pang ano yan, pang national food yan. Yung bago naming cook, galing pang ano yan eh, Saudi. Yan, oh. Lalagyan ng ano, para kumapit yung ano, tempura, hipon. Yan yung ginaganon mga guys. Pura guys. Pakita ko sa inyo yung ano, finished product.